घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेबो मालिका जाई फूला मालिका। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम क्लीं कृष्ण गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। बोलो जगन्नाथ 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 पाहि माम। बलभद्र 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 रक्ष माम। जगन्नाथ 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 पाहि मां। बलभद्र 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 रक्ष मां। सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी पाहि माम। सुदर्शन 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 रक्ष माम। सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी पाहि मां। सुदर्शन 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 रक्ष मां। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी महापुरुष श्री अच्युत शरण शरण पशि आपण मानक सिद्धार्थ भक्तिर जाई फूल मालिका को स्वागत करुछु। महापुरुष जाई फूल मालिकार कलिर आगत भविष्य को लक्ष्य करी कौन कौन सब कहते आम से कथा को आलोचना करुचे। आज आम एभली पद को नहींचे जहाँकि महापुरुष 600 वर्ष तले लिखिथिले। आउ कहते कलिजुगे भक्त मान समस्त वाद विवाद को छाड़ी प्रभु प्रेम रे मजिबे जो माने भक्त। आउ चेतावनी देइचंती प्रभु आसीबे आउ दिने धान अगाड़ी को बाछिबे। कौन से पद महापुरुष कौन कहते कलिजुगे कहले वाद विवाद को छाड़ी वाद विवाद को छाड़ी वाद विवाद को छाड़ी वाद विवाद को छाड़ी विभु प्रेमे भक्त थी बेटी बुढ़ी लो जाई फूल प्रभु बाछिबे धान गाड़ी प्रभु प्रभु बाछिबे धान गाड़ी प्रभु बाछिबे धान गाड़ी। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहते कलिजुगे वाद विवाद को छाड़ी भक्त माने जो माने थे से वाद विवाद करेंगे। अनेक गुरुंकर अनेक शिष्य माने रोचंती आउ तांको भितर भी एबे वाद विवाद चली जे तुम्हें पुराणा भक्त आमे नुआ भक्त तम माने नुआ भक्त आमे पुराणा भक्त। जड़े जड़े तो कहे गुरु थिला बेले मु दीक्षा नहीं ना तू एबे मु आरंभ तू पछरे विवाद वाद विवाद परस्पर भितर। आउ जड़े जड़े कहती ये केते दिन हेलानी गुरु दीक्षित हेलानी आमे बहु पुराणा भक्त ना अनेक नुआ भक्त पुराणा भक्त एमती वाद विवाद करेंगे किंतु भक्त मानक भितर हे सदी सज्जन वाद विवाद न था। जो माने प्रकृत रे पुराणा भक्त गुरुंकर संस्पर्श लाभ करथिबा प्रभुंकर स्पर्श लाभ करथिले से माने अनेकों को स्वागत करेंगे। आ अनेक जन्मर तपफल उदय होई से गुरु आश्रम आसी पहुंची प्रभु पाखे पहुंची ताको स्वागत करेंगे आनंद हेबे। किंतु अनेक सही पारिबेनी विवाद करियो एबे आसी कहूची धरी गुरु मोर ठाकुर मोर हे सुधी सज्जन तांक भितर भी मध्य वाद विवाद लागिबो। महापुरुष कहउचंती किंतु भक्त माने वाद विवाद को छाड़ी विभु प्रेमे भक्त थिबेटी बुड़िलो। जो माने प्रकृत भक्त जो माने प्रभु को प्रकृत भल पाती से माने परस्पर भितर गुरु भाई भितर वाद विवाद को छाड़ी गुरु प्रेम रे बुड़ी रहिबा ही प्रकृत शिष्यर लक्षण। आउ भक्त भगवान भक्त सहित विवाद करने परिवर्ते प्रभु प्रेम रे बुड़ी रहिबा होची प्रकृत भक्तर लक्षण। कहा कथा को भ्रुक्षेप नहीं कहा कथारे मुंड पुरेबार नहीं मो प्रभु भल तो मु भल यह केवल भक्त चिंता करे। आउ से मानक प्रभु आसीबे आउ बाछि देबे प्रभु बाछिबे धान अगाड़ी। जो माने निजको भक्त भक्त कई बड़ीमा देखौचंती सावधान लेखि रखंतु से माने बाछि हेई जिवे। जो माने आज आसी कहउचंती आमे माने भक्त आमर मालिकारे ना अछि भगवान जदि अछि तो प्रभु कोल करिवे आउ जदि नाही मिछटारे कहूच प्रभु बाछि देवे धान अगाड़ी आउ सेत बेलको
କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ନଥିବେ। ସାବଧାନ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଭଗବାନ ଆସିବେ ସଂସାରକୁ, ଧାନ ଗାଡ଼ି ବାଛିଦେବେ। ଭକ୍ତ କିଏ ଅଭକ୍ତ କିଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ତାର ବିଚାର କରିବେ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ କଳିଯୁଗରେ ଭକ୍ତମାନେ କେବେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତି। ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଦିନ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟିଏ ସହରରେ, ଗୋଟେ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଏ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ଆଫ୍ରିକାର ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଦେଲେ, ପ୍ରାୟ 50 ପାଖାପାଖି ଲୋକ। ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଯିଏ ସେ ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ି ପାଖରେ ଆଗ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ି କରୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବ, ବା ଏ ଝୁଡ଼ିକ ଆମ୍ବ ତାର। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ି ପାଖରେ ବସିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଥିୟ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଏଥରକ ଆସ, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇ ଆସ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ଆଗ ପଛ ଯିଏ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ହବ ଯିଏ ଆମ୍ବ ଖାଇବ, ଇଏ ଆଗ ପଛ କ'ଣ ହେବେ? ସମସ୍ତେ ଝୁଡ଼ି ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଠି ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲା। କାହିଁକି? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଲେ। କିଏ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା କିଏ ପଛରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେମିତି ଜଣାଇବ? ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କଲ? ହାତ ଧରାଧରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ତମକୁ କହିଥିଲି। ତମ ଭିତରେ ଆଗ ଯିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ସିଏ ଆମ୍ବ ଖାଇଥାନ୍ତା। ଏଥରକ ଜଣେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନାହିଁ, ଏଠି ସହଯୋଗିତା ଚାଲେ। ଜଣେ ଯଦି ଆମ୍ବ ଖାଇବ ପ୍ରଥମ ହେଇ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହବ ଜଣେ ନ ଖାଇଲା ବାଲାର ନୁହେଁ, ଜଣେ ଖାଇଲା ବାଲା। କାହିଁକି ନା ସେ କେବେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ପଛରେ ରହିଗଲେ। ଏଠିକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେଇଆ, ଏଠିକାର ଭାବନା ସେଇଆ। ଏଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲେ ନା, ବରଂ ଏଠି ସହଯୋଗିତା ଚାଲେ। ସମସ୍ତେ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ଚାଲିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଫଳତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ବିଫଳତା ନୁହେଁ। ହେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛେ, ଇଏ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ଏମିତି ବିବାଦ ଭିତରେ ରହି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ପଛରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ। ଆଉ ସଫଳତାରେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ସମସ୍ତ ବାଦ ବିବାଦକୁ ଛାଡ଼ି ବିଭୁ ପ୍ରେମରେ ଜଡ଼ି ରହିବ। ଆଉ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ସେଇଆ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ବାଦ ବିବାଦକୁ ଛାଡ଼ି ବିଭୁ ପ୍ରେମେ ଭକ୍ତ ଥିବେଟି ଜଡ଼ିଲୋ ଯାଇଫୁଲ, ପ୍ରଭୁ ବାଛିବେ ଧାନ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିଁ ବାଛି ଦେବେ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଜୀବନଟା ଯଦି ସହଯୋଗିତାରେ ଚାଲେ ସଫଳତା ଆସେ, ଆଉ ବିବାଦରେ ଚାଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚାଲେ ବିଫଳତା ଆସିବ, ଆଗ ପଛ ହବ। ତେଣୁ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାର ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସାରା ଜୀବନ ପରିବାର ଭିତରେ ମିଶିକି ରହିବା ଆନନ୍ଦ, ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ବଜାରକୁ ଯିବେ, ପେନ୍ଥା ଅଙ୍ଗୁରରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁର ଭାରି ମିଠା, ହେଲେ ତା ରେଟ୍ ସବୁଠୁ କମ୍। କିଲୋ ଦାରିଆ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ 20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ମାଗଣାରେ ବି ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପେନ୍ଥାରେ ଲାଗିଥିବା ଅଙ୍ଗୁର ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କା, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଙ୍ଗୁର। କାହିଁକି? ଯିଏ ପେନ୍ଥାଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତାର ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଏ, ସେ ସଢ଼ିଯାଏ। ଯିଏ ପରିବାରଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତାର ମୂଲ୍ୟ କମିଯିବ, ତା ଦାମ କମିଯିବ, ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ମିଶିକି ରହିବା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହଁ। ସେ ଭାଇ ଏଇଆ କଲା, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବି। ସେ ଲୋକଟା ଦୋକାନ କଲା, ମୁଁ ତା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଦୋକାନ କରିବି ନାହିଁ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଏଠି ସହଯୋଗିତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ, ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ତ ସହିତ ବିଭୁ ପ୍ରେମରେ ରତିମତି ସମର୍ପଣ କର। ପୁନଶ୍ଚ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଏ କଳିର ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବ ସବୁ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଏହାକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାର ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ? କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ
এই ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହିବେ ହେଲେ ଏମାନେ ଦେଶରେ ରହିକି ଦେଶରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାର ସେ ପଦ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ମହାପୁରୁଷ ଇଏ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଦେଶକୁ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଭାରତ ଭୂମିରେ ରହି, ଭାରତ ଭୂମିରେ ରହି, ଭାରତ ଭୂମିରେ ରହି, ଭାରତ ଭୂମିରେ ରହି, ଦେଶର ହିତ ଚିନ୍ତିବେ ସେହି ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଦେଶ ନାସିବେ ଯେ ଦେଶ ଦ୍ରୋହୀ, ଦେଶ ନାସିବେ ଯେ ଦେଶ ଦ୍ରୋହୀ, ଦେଶ ନାସିବେ ଯେ ଦେଶ ଦ୍ରୋହୀ, ଦେଶ ନାସିବେ ଯେ ଦେଶ ଦ୍ରୋହୀ। बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष अच्युत कहउचंती भारत भूमि रे रही देशर हित चिंतिबे, सही जेउठी रहिबे सही देशर अहित को चिंता करिवे, भारत भूमिर अहित को चिंता करिवे। आमर देशद्रोही माने से माने गुप्त तथ्य सब पठाउथिले, आमे खबर कागज माध्यम रे न्यूज माध्यम रे सब कथा देखिले। देश भितर रही मध्य अनेक बाहर देश को आम देशर सूचना गुप्त तथ्य प्रदान करुवा हेतु से माने आईन आखिरे धरा पड़िचंती। हे सुधी सज्जन, कहीं कथा आमे माने कहूचु, अनेक आगुरी मध्य ए घटना आमे देखिचु। महापुरुष या 600 वर्ष तले सतर्क करथिले, कहले देशद्रोही मानक द्वारा ये देश दिने रसातल को जीव बा देश द्रोही मानक जो ये देश नष्ट हो जीव। तेणु एमान को सावधान करुच्ची जाईफुल मालिका, सावधान रुहंतु, सतर्क रुहंतु। एमाने जो थाली रे खाइबे से थाली रे कणा करिवे, छेद करिवे। हे सुधी सज्जन, कहा जाए ए संसार भितरे एमानंकु प्रश्रय देले एमाने देश को नष्ट करिवे बोली। एक कथा आमे कहूनु भक्त बंधु। मालिका कहउचंती देशद्रोही जोगु देशर अहित चिंता करिवे, भारत भूमि रे रहिकी देशर अहित चिंता करिवे, देश को नष्ट करिवे। तेणु हे सुधी सज्जन, 600 वर्ष पूर्व मालिकार एक कथा को लेखा जाइथिला। एबे ताहा गोटिए पर गोटिए घटना घटुची। हे सुधी सज्जन, आगरु मध्य इंग्रेज शासन समय भली घटना घटिथिला। आपण माने जानिचंती देश प्रेमी को इंग्रेज हाथ में धरई देइथिले। अनेक अछंती संसार भितर जो माने आमर भारतीय वीर जवान मानकर भारतीय गुप्त तथ्य शत्रु राज्य को पदार्पण दौचंती। तांको जोगु देशर अवस्था महापुरुष कहउचंती विपद रे पड़िबो, देश क्षति सहिब। तेणु एमान को सतर्क रहिबा पई जाईफुल मालिका स्पष्ट रूपे प्रमाण दौचंती। भक्त बंधु, संसार भितरे भगवान भारी खुशी हुंती, आनंद हुंती। जी माटी पाई जीवन दान दिए, जीवन को लगे दिए, समर्पित कर दिए। देश सेवक जो माने से मानकर पुराण रे मध्य तांका कथा रहिचंती, शास्त्र मध्य तांका बलिदान र कथा गाए। जी अन्य पाई जीवन को मध्य बाजी लगे दिए। हे सुधी सज्जन, एठी महापुरुष जन्म हुंती नहीं भक्त बंधु, एठी महापुरुष निर्माण हो जाते। निजर कर्म निज आचरण द्वारा एठी महापुरुष सृष्टि हो जाते। समाज महापुरुष तैयारी कर दिए, आउ ये कुसंग नष्ट कर दिए मनीष को। तेणु आपण माने सुसंग रे रहिबे। जगत भितरे एठी 24 घंटा समस्त को मिली भक्त बंधु, किंतु ये 24 घंटा मनीष केते उपयोग करे, केते नष्ट करे, यह विचार करने कथा। कहीं ना ये दायित्व आपण मानक उपरे। समस्त को 24 घंटा को क्या 48 घंटा दि जाए, किंतु 24 घंटा केते आमे भल कर्म रे लगे पारुचे। भक्त बंधु एटा निहाती जानिबा दरकार। कहीं ना कली जुगरे आमे माने जानिबा दरकार आमे अन्यर केते हित करूचे। आ महापुरुष कहिले देशर हित करने परिवर्ते अनेक देशद्रोही माने जन्म हेबे। ये भारत भूमि रे रहितबे, किंतु शत्रु देशर नाम भजन करिवे, शत्रु देशर कीर्तन करिवे, शत्रु देश को प्रशंसा करिवे, शत्रु देशर निंदा सही परिबे नाही। तेणु तांकरी जोगु देश विपद रे पड़िबो बोली महापुरुष जाईफुल मालिकारे प्रमाण दउचंती। भारत भूमि रे रही देशर अहित चिंतिबे सेही लो जाईफुल, देश नासिबे जे देशद्रोही। आउ हे सुधी सज्जन, आउ यही देश भितर जेतेक शत्रु रहुचंती बाहर सेते शत्रु नाहंती। आउ कहा जाए परिवार भितर जेतेक शत्रु रहिचंती परिवार बाहर सेते शत्रु नाहंती। भक्त बंधु, मु आपण मानकु कहि रखिबा पई चाहे, आपण माने जोता लगेइचंती, जोता बाहर जेते कंटा पाद सही पारे से कंटा को माड़ी चाली हबो, किंतु जोता भितर जदि गोटिए कंटा रही गला
ପାଦ ଆଗକୁ ପକେଇ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏ କଣ୍ଟାଟା ଜୋତା ଭିତରେ ଅଛି ପରା, ସେ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ଦବ। ପଦାରେ 1000 କଣ୍ଟାକୁ ଜୋତା ମାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଜୋତା ଭିତରେ ଥିବା କଣ୍ଟା ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଗୋ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଜଗତ ଭିତରେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଶ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମ ଧର୍ମ ହାନି ହୁଏ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମ କର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ନେବେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଲୋଭ ଦେଖାଯିବ ଯେ ତୁମେ ଆମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର, ଆମେ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେବୁ, ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ତୁମକୁ ତୁମ ପରିବାର ପୋଷିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟଙ୍କା ଲାଳସାରେ ପଡ଼ି ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଅଖଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସନାତନ ଧର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ନେଇ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ତତେ କହିଲି ବାବୁରେ, ଜାଇଫୁର ମାଳିକାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପର ଶତ୍ରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିନାଶର କାରଣ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ପଦଟିଏ, କହିଲେ ଘର ଢିଙ୍କି ଯଦି କୁମ୍ଭୀର ହେବ କିଏ ରଖିବ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ଭୁଲିଯିବା କଥା ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକାର ସେ ପଦକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକା କହିଲେ ଧର୍ମ କରମ ଭୁଲି, ଧର୍ମ କରମ ଭୁଲି, ଧର୍ମ କରମ ଭୁଲି, ଧର୍ମ କରମ ଭୁଲି, ପରକୁ ଗାତକୁ ଦେବେ ତ ଠେଲିଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଖାଦ୍ୟ ପତ୍ରେ ଦେବେ ଧୂଳି ଭାଲି, ଖାଦ୍ୟ ପତ୍ରେ ଦେବେ ଧୂଳି ବାଲି, ଖାଦ୍ୟ ପତ୍ରେ ଦେବେ ଧୂଳି ବାଲି, ଖାଦ୍ୟ ପତ୍ରେ ଦେବେ ଧୂଳି ବାଲି। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष अच्युत कहउचंती धर्म कर्म को भूली जिबे, आओ पर को गात को देबे ठेली। पर जेते विनाश हब, पर जेते मरिबे, पर जेते कष्ट पाए आमको आनंद लागियो। आमर मानसिकता से भक्त बंधु हो गलानी एबे कली जुगरे। आमे भले अच्छु तो ठीक अच्छे, बात्या हैला 5 लोकंकर चाल भांगिला, आम घर भांगी गले आमको कष्ट लागियो नाही। पिला बेले देखुना स्कूल रे जदि 20 जन फेल होती, आमे फेल हेले कष्ट लगे ना। सी फेल है मु फेल हेले कौन असुविधा है? गोटे बाप ता पुओ को पचारला, पुओ रे तोर रिजल्ट कौन है? परीक्षा देइथल तो रिजल्ट कौन है? पुओ कहूची से सरपंचर पुओ पूरा फेल होइची। अरे तो रिजल्ट कौन है ना? बापा से जो तहसीलदार पुओ पढ़ु नथला सी पूरा बा फेल होइची। अरे तोर कौन है ना? से जो कॉन्ट्रैक्टर 3 बेला ट्यूशन होता ता पुओ पूरा फेल होइची। अरे तो रिजल्ट कौन है ना? बापा तमें को प्रधानमंत्री जे तुम पुओ पास करिवो, सी भी फेल। हे सुधी सज्जन, कहवार तात्पर्य अन्य माने यदि आनंद रे न रही दुख रे रहिबे आमको आनंद लागिवो, पर जेते दुख रे रहिले आमको भल। हमर मानसिकता एभली हे गलानी। आमर जदि एठी लाइन कटिवो, हे सुधी सज्जन, आमे प्रथमे उठी पड़ी आमे आग पर घर को उंडालिबा देखि आइलु तांकर लाइन कटिची। तो जदि पर घर लाइन कटि तो आमे शांति रे सोई पड़िबा। जदि पर घर लाइन अच्छी आउ आमर कटिचे का आमे आउ सोई परिबा ना। हे सुधी सज्जन, जोठी अमेरिका रे लाइन कटिले इलेक्ट्रिक ऑफिस को फोन करंती, जापान रे लाइन कटि गले फ्यूज चेक करंती, आउ आम भारत रे लाइन कटि गले आमे पड़िशा घर को अनु, यदि तांकर कटिची आमर आनंद। हे सुधी सज्जन, एई भली मानसिकता आमर, सेति आमे दुख भोगिबा। महापुरुष कहले धर्म कर्म भूली पर को गात को देबे रे ठेली, पर को गात को ठेली देबे, आउ खाद्य पत्रे देबे धूली बाली। जने जने कहते भाई सेटा एते दाना मराटा, आपण जहाँ को नहीं कि गोटे चाकरी रखिबे सी आपण चाकरीटा को खाइब। भक्त बंधु सावधान रुहतु, कलिजुग लोकंकर मानसिकता ही रही।
ଆପଣ ଯାହାକୁ ପହଁରା ଶିଖେଇବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇବ। ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ତା ବିଷୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିକି ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ ପାଖରେ ନେଇକି ଜୁଟେଇବେ, ସିଏ କିଛି ଦିନ ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିବ, କହିବ ତାକୁ ବାହାର କର ମୋତେ ରଖ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବେ। ମାଳିକା କହୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପତ୍ରେ ଦେବେ ଧୂଳିବାଲି। ଆପଣ ଛଟି ହେଇ ଘରେ ବୁଲିବେ, ସିଏ ତାର ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିବ। ଆପଣ କହିବେ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ମୋର ଧୂଳି ଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ରଖେଇଲି, ସିଏ ମୋତେ ବିଦା କଲା। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଯେଜା ଯେଜା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିବ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବିକା ହରେଇବେ ଏଇ ଚୁଗୁଲି ଯୋଗୁଁ, ମିଛ ଯୋଗୁଁ, ଖଚୁଆ ମିଛୁଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଜୀବିକା ହରେଇବେ। ତେଣୁ ମାଳିକା ସତର୍କ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତିରେ ଯିଏ ପର ଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେଉଛି ତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା। ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ କେଉଁ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? ଆଗକୁ ମହା ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଆସିବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆଗକୁ ବିପଦ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର, ନ ରହିବ ଖଳ କୂଳ ବଉଳ ନ ରହିବ ଥଳ କୂଳ। ମଣିଷ ଭୁଲିବ ଧରମ କରମ, ମହି ହବ ଟଳମଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। कहले आगकू विपद बड़ भयंकर, न रहिब थल कूल आ मनीष भूलिब धर्म करम, मही हब टलमल। जेतबळे मनीष निज धर्म को भूली जीव आगकू बड़ विपद भयंकर बोली अच्युत कहउछंती। थल कूल रहिबनी बाबूरे, आउ मनीष निजर धर्म कर्म को भूली जीव। आउ कौन हब? एही समय भितरे मही टलमल हब। हे सुधी सज्जन, जदि एक कथा को आम विचार करा जाए, प्रकृत में यह सत्य। बारंबार भूमिकंप मही टलमल होम पापर फल नुहे तो आउ कौन? आगक बारंबार भूमिकंप हम। हे सुधी सज्जन, मनीष निजे महादुखरे पड़ी प्रभु को चिंता करी, हे प्रभु आमको भव संसार सागर रक्षा कर। ईश्वर चिंता करुथिबे, अरे हे ये पाप कला बेले कहीं एक कथा तो भावुनु, नइले पृथ्वी आउ किछि दिन तिष्टि जानता, आउ पृथ्वी आउ किछि दिन थांता, किंतु तो पापर फल जोगु ये पृथ्वी तार आयुष्य क्षण हो चलुछि, आउ नष्ट हो चलुछि। आ महापुरुष से कहउचंती आगकू विपद बड़ भयंकर, न रहिब थल कूल मनीष भूलिब धर्म करम, मही हेब टलमल। मही टलमल हेब, आउ जार फल स्वरूप बारंबार भूमिकंप हेब। हे भक्त बंधु, घर करी चलंतु, 5 महला उपर 10 महला बाड़े चलंतु, रहिबाको आयुष अछि तो। हे सुधी सज्जन, जो दिन सरीब से दिन आयुष नथिबो। मनीष उई भलिया खाली घर करुछि, किंतु रहिबाको आयुष नाही। हे सुधी सज्जन, सावधान रुहंतु। जाईफुल मालिका पुनश्च महापुरुष शिष्य रामदास को जाईफुल मालिकार कौन सब आगत भविष्यर कथा कहते से कथा आम आलोचना करवा। हेले समय आपण मान पाखर विदाय नेबा। परवर्ती अध्याय मानक महापुरुष किपरि भाव में ये आसुथिबा विपद संपर्क में कहते, कलिजुगे आग को कौन कौन विपद सब माड़ी आसूँ आम से कथा को आलोचना करवा। आपण मैंने आंब मान को विदाय दिंतु। 2 बार नाम संकीर्तन करवा, वाणी को विश्राम दबा। ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन, 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 ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की।